सरस्वती पूजा थिला किछि दिन बाबू अल्प नड़िया आनिथिले मु भाबिली पुओ झियोंक पई पूजा लागि आनचंदी हेले देखिला बेले सब जाक फटा मु भाबिली बाबूଙ୍କୁ ठकीदेले कि दोकानी जानी नाथि फटा नड़िया उरा पुरे दैछंती जाए ताकू पचारे सी कहबे नड़िया उरा कौन पई आनचंती तापरे नड़िया सब धरी पहुंची जाइथिल जाई तंत पाखरे बाबूଙ୍କୁ पचारलटु फटा नड़िया कौन पई आनच सी कौन कहउचंती टिके सुनतो सांग माने ए जो नड़िया उरा फटा उरा तुम देखि आनछ ना सेमि नि आइछ हां फटा देखि आनथिली ना ताकू देखि आनथिल हां ताकू नड़िया कोरा जो लड्डू कर देबा लड्डू नड़िया लड्डू लड्डू करिया पे आनछ हां नड़िया लड्डू करबा ना गोटे कथा कहमी झियो फोन करथिला ता जो धूप मेसिन रे सांगर भौणी पकेनी धूप मेसिन हां 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 आउ से कहूची तू आडी देखि के आसीबू कोन भलो ना मंद ना हला आउ ते जानते देखि आसंते उतला चलना जिबा आसीबा चल खारू से सर दियो खाबी दे पळेगा जिबा आ घरटा कोड देखि छ त तुम हां मु घर देखि हां फोन हां तुम फोन कर दियो हम जिबा 4टा को हां खाबी दे जिबा काम सार दियो तापरे रोसेबास सारी खियापिया सैला पर 4टा बेलू बाबूंकर मोर बाहर जाइथिलु से भौणी के घर को मैडम नमस्कार नमस्कार मु आस्तिले मैगजीन रु धूप मेसिन गोटे नवा पई आज्ञा आ मु सुनिया पाली आपण आनिछंती आउ से केमती कोन माने ठीक ठाक मेसिन ता चालुची कि नाही माने केमती कोन से सब कहउचंदी आमे घरे जाई ठीक ठाक सब कर दउछु सेमती से ठीक ठाक से कर दउचंदी आसी ना हां तांकर वर्षे पर्यंत फ्री सर्विसिंग रहउची जहा आपनकर मेसिन रे जेतल जहा दरकार हैला जदी किछि खराब हैला आपण फोन करले से आसी कि सजाड़ दे कि जाउछन आपण रेगुलर करचंदी ना हां आ केमिति कोन करचंदी मु टिके सेति तो देखि के आइलु आपण टे देखिले टिके भल लागियो देखिया केमिति कोन करचंदी आपण टे अपेक्षा करंतु मु माल स्टार्टिंग करबी गोळाई कि केमिति मसला गोळा हुए पड़े आपण देखै देबी आपण देखिबे हो अच्छा ठीक अछि तापरे भौणी कोटारे सब पचारि कि बुझिथिली तापरे केमिति गोळा गळी हुए से सब सुधा एटे पचारिथिली से कहले टिके रो मु आपनको गोळै कि देखै दउची अच्छा मैडम ए जो एटा भाग माप करी हमर गोळा होची ये केते नेले मिक्सी गोटे किलो रे अठा दिया हबो 140 ग्राम 140 ग्राम ना अच्छा आपण जो तयारी करचंदी रेगुलर कंपनी सब जो नेबे नै कोचन से नौचन त हां नै होचंती कंपनी नौची किंतु आपनकर से कंपनी कहिबा हिसाब रे मालटा जदी ठीक ठाक थिबो मो खंडिया नथिबो रिजेक्ट जिंस नथिबो आपण सेटा भलो भाबे जदी बाछि के देबे कंपनी नौची जदी सेमती खराब थिबो त रिजेक्ट कर देउथिबे किंतु हमर जहा जाई छि केबे भी रिजेक्ट कंटिन्यू से नौचंती सब बळे हां तापरे भौणी हमर केते धूप गुंडरे केते अठा केते पानी केते कोन दिया कि गोळा हबो सब ठीक ठाक भाबे हमर त गोळै कि सुधा देखे देथिले पानी भी ओजन ले दिया हवा हां आ पानी भी सुधा ओजन कर दिया हबो एक कथा भी सुधा से कहिथिले गोटे किलो माल रे 700 पानी दिया हो गोटे किलो 700 पानी ना आ गोटे किलो धूप गुंडरे 700 पानी दिया हो बोली से कहिथिले आ आस्ते आस्ते धीरे धीरे पानी देखि ताकू सब गोळे देथिले देखंतु भौणी हमर सुंदर भाबरे गोळे देथिले धूप मसाला रेडी कर देथिले तापरे केमिति मेसिन ले दिया हबो केमिति धूप काटी बाहरिबो से मध्य से बुझे की कहिए बोली कहिले एबे धूप मसला हमर रेडी हेची चलो देखिबा से केमिति मेसिन ले देखि केमिति धूप काटी बाहर करचंती एरा सब जाको ता भीतर पसिबो ना आउ अधा जेति के धरिला हां थिला अच्छा मैडम ए तो दिन को केते किलो न बाहरुची घंटा को 5-6 किलो लोक बाहर करछन कि हम 4 किलो माल बाहर 4 किलो बाहर 4 दिन मन तथा दिन मन लागिले केते हुए जदि आपण 5-6 घंटा समय देबे हां 20-25 किलो बाहर करे ताठो अभाव भी बाहर करे एबे देखिले मेसिन मसला बाहर एटा कोन मसलाटा बाहरिबो एटा नोजलटा पूरा हमर रॉकेटटा टाइट हेची आकु तार सेट दबाव पड़िबो ओहो ले हम जानि परिबानी राउंडिंग बुलेबा थोड़ा चिन्ह दे देले ताको 3 राउंड ही बुलेबा बुलेले 3 राउंड 2 3 होला 3 हे गला तापर देखिबे हमें मसला चेक करबा हम ठीक आछुनी ना तबे हमरा आसीनी पुणी आउ टिके खोलिबा एबे माल आसी तबे देखिबे हमर 2 mm रो गोटे होल आसीओ मसला देहरे तापर मसला सब भौणी हमर दे देथिले मेसिन दिहरे आ केमिति हेटा माने ताको मेसिन ले दिया हबो केते टाइट हबो आ केते माने होल रे माने गोटे काठी पसिबार गोटे होल थिबो से हिसाब रे केमिति कोन सब फिटिंग करा हबो सब तो गोटी 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 भौणी हमर बुझी देथिले आ एक कथा भी पचाथिले धर हम मेसिन खराब हेले सजाड़िबो किए से भी सुधा मते बुझी देथिले केमिति सजड़ा हबो आ कोन हबो
ଆଦେହରେ ସବୁ ଧୂପ ଯାଇକି ରହିବ ନା? ହଁ ଛିଟକିବନି। ଠିକ ରେ ଆସିଛି ନା ନାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ଆଗ ହାତରେ କିଛିଟା ଷ୍ଟିକ୍ ଦେଇକି ଦେଖିବା। ବସ୍ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଲା। ଏଠୁ ଏଠି ତାପରେ ଆମେ ଅଟୋମେଟିକ ଦେଇଦବା। ଅଟୋମେଟିକ ତା ଚାଲିବ ନା? ବାସ୍ ଅନ୍ କଲେ ମେସିନ୍ ଚାଲିବା ଦେଖି ଅଟୋମେଟିକ ଧୂପକାଠି ବାହାରିବା ଦେଖି ମୋତେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ କହିନି ଆମର ଯଦି ତନ୍ତବୁଣା ନଥାନ୍ତା ନା ସତରେ ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ନେଇ ନିଶ୍ଚୟ ପକେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ଭଉଣୀମାନେ ମୋର ଘରେ ବସିଛନ୍ତି କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ବସିବା ଅପେକ୍ଷା କାଶିବା ତ ନିହାତି ଭଲ ନା। ଆଉ ଦିନକୁ ଯଦି 300 କି 400 ଭିତରେ ଆମର ରୋଜଗାର ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା। ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ନେବି। ଆଉ ମୁଁ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଆସି ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମେସିନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ନିଅନ୍ତୁ, ନେଇକି ଘରେ ବସି କିଛି କିଛି କାମ କରି କିଛି କିଛି ପଇସା ସଞ୍ଚୟ ନିଜ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡାମ, ଯେତେବେଳେ ମେସିନ୍ ତିଆରି ହଉଛି ସେ ଠିକ ଠାକ ଆସି ସଜା ସୁଜା ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତ? ସଜାଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ। କେତେ ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି ଆସି ସଜାଡ଼ି ଦେଇ ଯିବୁ? ସେମିତି ତ ଠିକ ନାହିଁ, ଯଦି ଷ୍ଟାଫ ତ ଥିବେ ତ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ଆସିକି କରିଦଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ନାହିଁ ତା ବାସି ଦିନ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଦିନ ଭିତରେ କରିଦଉଛନ୍ତି। କରିଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଠିକ ଠାକ ନା? ଯେ ହଇରାଣ କରୁନାହାନ୍ତି? ନା। ଠିକ ଅଛି। ମାସକୁ କେତେ ହାରାହାରି ତମ ଇନକମ ହେଇଯାଉଛି ଏଥିରେ? ଆପଣ ଯଦି ସମୟ ଦେବେ ତ ନିହାତି ନିଜ ମାନେ ଘରେ ବସିବା ଅପେକ୍ଷା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ବାହାରକୁ ପିଲା ଛୁଆ ପଳେଇଲା ପରେ ଆମେ ବସିଛୁ ଘରେ। ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ତ ଯାହା ବି ହେଲେ 5-10 ହଜାର ହବ ଆଉ। ଆପଣ ଯେତିକି ସମୟ ଦେଇପାରିବେ, ସମୟ ଅନୁସାରେ ପଇସା। ଆଉ ଆପଣ ସମୟ ଯଦି ଦିନକୁ ଘଣ୍ଟାଟେ ଦେବେ ତା ମାନେ ନୁହଁ ତ ଆପଣ 10,000 ମାସକୁ ଇନକମ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସଫିସିଏଣ୍ଟ 5-6 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଲେ ନିହାତି 15-20 ହଜାର ଇନକମ କରିବେ। ଦେଖିଲେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେମିତି ଆମର ତନ୍ତ ବୁଣିଲେ ପଇସା, ଆଉ ତନ୍ତ ନ ମିଳିଲେ ପଇସା ନାହିଁ, ସେମିତି ଧୂପ ଯଦି ଆପଣ 3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ଠିକ ଟାଇମ ଦେବେ ମାସକୁ 7-8 ହଜାର ଭିତରେ ତ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଦେଖିଲେ ତ ମୁଁ ତ କମ୍ପାନୀରେ ଦେଖିକି ଆଇନି, ତାପରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇନି ଏଠି ଜଣେ ମ୍ୟାଡାମ ଏମିତି ପକେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମାନେ ସତ କି ମିଛ ଦେଖିବା ମାନେ ଠିକ ଠାକ ହଉଛି ନା ନାଇଁ। ଦେଖିଲି ତ ମେସିନ୍ ଠିକ ଚାଲିଛି, ସେ କମ୍ପାନୀରେ ଯେମିତି କହିଥିଲେ ଏଠି ମ୍ୟାଡାମ ସେମିତି କଲେ, ସେମିତି କରିକି ଦେଖେଇଲେ, ସବୁ ଠିକ ହେଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମାନେ ପସନ୍ଦ ହଉଥିବ, ମେସିନ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଘରେ ଯାହା ବସୁଛନ୍ତି ଏଇ ମେସିନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଘରେ ପକାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ମେସିନ୍ ତ ଗୋଟେ ମୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ନେବି। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡାମ, ତା ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏତେ ଆମକୁ କହିଥିବାରୁ ବୁଝେଇକି ତମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଏବେ ଆସିଛୁ। ନମସ୍କାର। କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ନା ମୋ ସହିତ ମେସିନ୍ କେମିତି ଚାଲୁଛି ଆଉ କେମିତି ଧୂପକାଠି ବାହାରୁଛି। ଆଉ ଡେରି କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ମେସିନ୍ ଗୋଟେ ଆଣି ଘରେ ପକାନ୍ତୁ। ଆଉ ଘରେ ବସିକି କିଛି କିଛି କାମ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା, ତାଙ୍କ ଝିଅ ଥିଲା ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର। ସେ କହିଥିଲା ଆଣ୍ଟି ଆସ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ନେବା। ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଲ୍ଫି ନେବି, ତାପରେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।